pigeons? These are the green turtles. We don't have any loggerheads at the moment, so you only have the green ones, yeah. Wow. Thank you. What are you up to? Bakar mısın nasıl ya? Bak You've been görüyorlar. released today. Gözleri de görüyor. Wow. You can't wait. Çok ya, I can imagine. Yeah, they can't wait to do it. We're so excited. Yeah. Herkesinkini ben söyledim. Wow, gorgeous. Su artık. Yeah. Fotoğraf çekiyorum ben de. Çekeyim mi benden? Bir fotoğraf. Ben beceremiyorum. So they came out of their nest just this morning. This morning? This morning. This morning.